Ginoo manaka ninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ng bitin, nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga isa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya, makabaton o kinabuhing way katapusan, kay gigugma pag-ayot sa Dios ang kalibutan o tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manglingkod ang naay kalingkuran. Tuig 2015 na po nakatuig ang milabay, lima mi kapari, ipada sa gawas alang sa usa ka fundraising tour aron makatigom alang sa kagastuan niadtong International Eucharistic Congress o IEC nga gimo dinhi sa Sugbo. So wa kami mularga diya ko'y amigo sa US nga pagkaibaw niyang wadto mi mihangyo nga padadon ko niya og usa ka imahe ni Senyor Santo Niño. Medyo may igong gidak-on man siya, almost 3 feet. Mao nga wa nako giapil sa bagahe kay delikado nga mapusgay o magupok. Wasab nako ibutang sa closet sa airplane kay basin og mahagbong. Sa laktod nga pagkasulti ako urang gisabak aron mas makasiguro ako nga safe siya. Gisud sab nako siya sa usa ka box o karton. Ang upat nako nga kauban nga pari sigig pangatawa samtang nagbiyahe mi kay di man ko makapahuway o makatug kay conscious man ko nga di mahagbong ang imahin ni Senyor Santo Niño. Pila may istorya, pila ka oras biyahe bisud may una sa Canada kamo may unahon ng paghimo nitong fundraising. Una pa mi mo proceed sa US. Kapila mi ni magbalhin-balhin og airplanes. Akong gistoryahan ang Santo Niño nga murag bata. Ay lag kabalaka dong safe ka nako. Pag-abot na mo sa Canada after pila ka days dito sa US, pagsuod sa immigration, ang tulo ka pari nga nag-una nako gitanggong, gi-interrogate usa ka oras sa kwarto, gidabu-dabuhan og pangutana sa immigration officers. Niya ako may nagsunod ikaupat. Nangutana ang immigration officer, what is that? Religious item. What religious item? Senyor Santo Niño. Reaction sa immigration officer sa, okay, come in. Diretso ko. Ako na siya nagkatawa atong tulong at ang tanggong apil ang Monsignor. Nakapamalandong ko nga, mura di ko nagpilgrimage uban ni Senyor Santo Niño. Nga pag-abot na mo sa usa ka venue, nga dito ang fundraising moon, mga Pinoy nagsinulog, gisugat mi o sinulog. Nga pisag asa mi paingon sa state na agyoy debosyon ni Senyor Santo Niño. Pero tigid ay sikata ng atong Senyor Santo Niño.
Nining unang adlaw sa nobinaryo, nagkatigom kita uban sa malipayong pagtahod o pagyukbo kang Senyor Santo Niño, ang balaang bata. Kining mahal nga imahin ni Senyor, naghatag kanatog paglaom tungod kay sa dako nato nga pagtuo sa Dios, naagi na atong pagsalig sa atong pagpamalandong sa kamayinungdanon ni Senyor Santo Niño sa atong kinabuhi, atong tan-awon how He represents the hope of the Pilgrim Church. Siya naguban kanato sa pagpanaw, latas sa mga pagsuway o kalisdanan sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, kanunay natong makita ang atong kaugalingon nga sama sa mga pilgrims o magpapanaw, naglawig sa mga walog sa pagkaway paglaom tungod sa daghang mga pagsuway nga muuyog sa atong pagtuo. Sama sa atong mga katiguangan o gani ang mga nangasantos niagi gyud krisis, niagi man og paglatagaw, nangita sa kaulugan o katuyuan taliwa sa kakubot o krisis. Nining mga higayuna, ang Senyor Santo Niño nagpahinumdum kanato nga ang paglaom dili usa lang kapulong nga panaad lamang, apan usa ka kamatuoran nga naghatag og giya nga kahayag nga nagdanag sa atong dan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, kita gipahinumduman sa kaminungdanon sa pagtuo nga sama sa bata. Si Jesus mingon, pasagdi ang mga bata nga moduol kanako. He emphasized that in our simplicity and vulnerability, we encounter Him genuinely. Ang Santo Niño nagrepresentar ninin sa magbata nga pagtuo, nagdasig kanato sa pagduol sa Dios uban ang abli nga kasing-kasing. Way pagpakarong ingnon, andam nga musalig sa iyang kaayo o kaluoy. Pinaagi nini, we realize that hope is nourished by our trust in Him. Atong maamguhan nga ang paglaom nag-agad kung giunsa nato pag-amuma ang atong pagsalig sa Dios. Sama pananglitan kita nga naigibati sa kalawasan o mga masakiton, nangandoy o kayuhan. Ang doktor naghatag kanatog maintenance nga tambal nga makatabang sa pag-stabilize sa atong sakit. Kung naamay maintenance sa physical life, aduna sa kitay gikinahanglan nga maintenance sa atong spiritual life. Ang grasya sa Dios mao'y maghatag nato kusog batok sa mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi. Ang grasya sa Dios makatabang sa paglahutay nato sa atong panaw nga espirituhanon. O kining grasya sa Dios mao'y makatabang sa pagpabalaan sa atong kaugalingon. Maintaining this sanctifying grace in us will lead us to His kingdom in heaven. Mao nga magampo jud ta kanunay ug sampit kang Senyor Santo Niño nga nagkupot sa atong kinabuhi ug sa kalibutan ug di kita niya pasagdan. Sa atong kalibutan karon nga daw paspas kaayo ang dagan sa panahon, dali ra sad kita mabugatan. Dali na ta ma-stress ang mga palasunon nga mga responsibilidad, ang mga panglimbasog sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi ug ang mga kasakit nga personal nga makapili o makapaluya sa atong espiritu. Kining tanan di gini nato masulbad kung way ayuda gikan sa kaytas-an. Ang Senyor Santo Niño nagpahinumdum kanato sa pagtan-aw kaniya uban ang gugma o pagsalig nga sa pagtuo nga siya mugiya kanakto. Sa matag higayon nga kita mutan-aw sa iyang dagway atong gipamatud-an pag-usab
ang atong pagtuo sa iyang saan nga siya makig-uban gayud kanato ug magiya sa atong panaw. Kita usab nga puno sa paglaom kaya naa si Senyor nga mag-uban kanato kanunay sa atong panaw. Kita usab grasyaan sa Dios tungod kay may lahutay man ta. We are pilgrims of hope. Consider the story of the early church in times of persecution and despair. Believers look to Christ as their hope and strength. Our reality today mirrors this. As members of the Pilgrim Church, we are called to embrace the hope embodied in Santo Niño and share it with others. Our faith must be a beacon of light for those who are lost, struggling, and feeling abandoned. Sa katilingban nga nagpasiyugdan ining self-reliance o individualism, atong hinumduman nga ang atong kusog anaa sa komunidad o sa atong connection sa Dios. Sama sa Santo Niño nga nagrepresentar sa Dios noon gugma, kita usab gitawag sa paglangkob nining nga gugma sa usag-usa. Pinaagi sa atong mga maayong buhat, magpalambo kita og usa ka katilingban diin ang paglaom, mulambo o diin ang tanan welcome nining sagrado nga panaw o pilgrimage. So as we strive to emulate our Santo Niño, let us commit to being bearers of hope. Inautong ta nga kita mahimo usab nga instrumento sa kaluoy o kaayo ni Kristo. Pinagi sa paggiya sa mga naisalaag, pagpanalipod sa mga dinawdaog o pagkaanda maminaw sa mga nabugatan sa pagbati. Ang matagagmay nga buhat sa kaluoy o gugma makatampo sa pagpabuhi sa paglaom nga mao gikinahanglan sa kalibutan karon. We are pilgrims of hope. So dear friends, as we celebrate each day, the Novena Masses and later the Feast of Senior Santo Niño, let us renew our commitment to live as hopeful pilgrims. May we draw strength from His innocence and trust, fostering hope in our hearts and in the hearts of those around us. Let His light shine brightly in us, guiding our steps as we walk together in faith. Sa katapusan, dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa inyong kaugalingong panaw, taliwa sa mga hagit, kapakyasan o kadaugan, atong pangutanon ang atong kaugalingon kung asa kaha kita makakita sa paglaom o asa kita dapita maimong kabahin sa paglaom alang sa uban. Pamalandungan usab nato kung giyon sa ni Senyor Santo Niño pagdasig sa matag usa kanato nga mahimong instrumento sa paglaom sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, sa komunidad, sa katilingban, sa atong gitrabahuan o sa uban pa. Hinaot nga kining atong debosyon o gugma ngadto kang Senyor magpalig-on pa og dugang sa atong pagtuo ug pun-on sa kalipay nga kita mahimong angayan nga anak sa Dios. Let us pray to Senior Santo Niño that He will be our guide as we continue this pilgrimage of life. Let's ask Him to help us to embrace childlike faith, and may we always look to Him, our eternal hope. Amen.